Hotep, 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 hotep. An bɛ radio PCFM lamɛnbaga ni a kanubaga ni a lafasabaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw tulo bɛ a ka kɛlɛ mandi de la min bɛ kɛ radio PCFM kan. Ale sɔrɔli fɛrɛ tɛ n'o y'a fiɲɛ fini fanga ye, o de ye 98 murumuru 8 ye. Aw tulo bɛ a balimakɛ min na n'o de ye setigi tiɲɛtigi Keyita ye ani an karamɔgɔ Kolokoto Imhotep. O kɔfɛ an ka senkola o de ye Dramani Tangara ye, an b'a fo kosɛbɛ. Aw ɲɛ b'an na kafa kɔgɛ min fana kan, senkola min kelen don k'an bila yen nɔ n'o ye Wuyankili Kolokotoya kɛyɔrɔ ani Kamiti Media kan. O senkolaba o de ye Maze Cɛmusi Makun, an bɛ a fo k'an kɔnɔgɛnbagaw fo Nama Dunbuya a n'a ka jama. Maze n'a ka baarakɛlaw Amusis Fakoli Dunbuya k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a bɛ a ka kɛlɛ mandi kɔnɔ n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw gore. O la sa ka se ka kuma di golofindenw ma, u ka se ka kuma u yɛrɛ tɔgɔ la. Ko kuma ye mɔgɔ ka bɛɛbagaya yiralan de ye, wa kuma ye mirindi fana ka bɛɛbagaya yiralan de ye. Nka k'a ye k'a fɔ anw bɛ kuma ni wali nɛn de ye k'a sɔrɔ an yɛrɛ nɛn b'an kun, anw bɛ kuma ni wali miirina de ye k'a sɔrɔ an yɛrɛ miirina bɛ yen, anw bɛ kuma ni wali yilifondo de ye k'a sɔrɔ yilifondo bɛ an yɛrɛ la. O kɔrɔ de ye o ye kɛlɛ nɔgɔman ye sa. O kɔrɔ de ye an y'an yɛrɛ sen bɔ ɲɛnamaya la k'a fɔ ko anw tɛ yen. Ka se ka o lihala jugu in kɛlɛ ka bɔ yen, hakili ka sebagaya ka na, o de ye nin kɛlɛ in sigikun ye. K'a fɔ aw ye ko bi kɛlɛ in ye kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenba ye k'a sabu kɛ mun ye. Kɛlɛ in daminɛni nin jɛnsɛnda in na nɔ, yan'an k'a daminɛ an tun ye ko caman de miiri, yala mɔgɔ de bɛ sɔn golofiya yɛrɛ ani golofiya miirina o ka se ka fɔ golofindenw ye, yala jɛnsɛnda dɔ bɛna sɔn ka o labila an ye wa? Nka siga foyi t'a la, kɛlɛ in daminɛni ani ka se bi ma an ma degun foyi sɔrɔ arajo ɲɛmɔgɔyaso ani arajo yɛrɛ baarakɛlaw si fɛ, k'a daminɛ technicien na ka taa se arajo yɛrɛ sindibaga ma n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye. An ka foli bolo tigɛbali de bɛ u ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya na Masi, an ka foli bɛ Masi ye ka sabu kɛ anw tɛmɛna ale de fɛ ka se ka arajo in sɔrɔ. Ale de bɛ anw ni arajo cɛ, wa ale de bɛ anw ni arajo ɲɛmɔgɔya cɛ. Baaraɲɔgɔnya kɔni kɔnɔ degun foyi ma sɔrɔ. O la k'u fo ka segin k'u fo. Kuma tɔ ni an y'o di Kolokoto Imhotep ma, a bɛ na don kuma kɔnɔ. O la yan'an ka kuma di Imhotep ma, an tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲinɛ. An ka cɛmɔgɔw minnu kɛra turu ye ka nin baara in sira bɔ an ye. O la an bɛ tasibila ani Sɔlɔmi Jansantaba n'o ye Sheikh Anta Diop ye ka tasibila se ka se ale ma ka ji bɔn a ye k'a fɔ a donna an fɛ baara in na ka se bi ma, o kɛra lawasa ani kunnayere de ye ka taa, wa halisa ko lawasa ani kunnayere de bɛ yen. An tɛna an sɛmɛ mɔgɔ si bɛnba la k'o jansa, an b'an yɛrɛ de bɛnbaw jansa. O kɔfɛ an karamɔgɔ Dunbi Fakoli, olu ka tinki ɲumanw o ye an se yan bi. O kɔfɛ Siramusa Dunbiya, an ka foli bɛ o ye. O kɔfɛ an karamɔgɔ Bayɔrɔ, cɛkɔrɔba ɲuman, cɛkɔrɔba min ni a wakalila a yɛrɛ la, danbaga ye a da ni min ye k'a bɔ min na a ma ɲugun o la fiyewu. A y'o de don ba la k'o lakusanya ka o layira diɲɛ na, k'o kɛ koba ye jɔnsa golofiya. A kana fɔ ko golofinw kun bɛ yen, an tɛ se ka yira. An bɛ Bayɔrɔ fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka o baara ɲuman na. K'an ka Baba Moribo Gindo fo n'o y'an ka kɔmɔtigi ye. O kɔfɛ Mali donso bɛɛ tɔgɔ la, farafinna donso bɛɛ tɔgɔ la,
an bɛ foli a n'o kulunjɛli ta i n'a fɔ Moribo Hayidara a y'a fɔ cogo min ni Isuf Toloba ninnu u ɲɔgɔnnaw tun tɛ yen an tun se ka da la fiyewu ko Sumaworo ko tɛmɛna bari ni Sumaworo ko bɛ ɲɛfɔ a bɛ fɔ de ye ko arabu nana benkani min kɛ Wagadugu kan cɛ min sera ka na k'o benkani kɛlɛ ka bɔ yen ka Wagadugu libéré ka a essayer ko a bɛ farafinna nasegin a ka bonya kɔrɔ kɔnɔ n'u nan'u meleke an yɛrɛ bɛnba dɔw la k'olu su ka bila la n'i n'a fɔ o y'u ka baara ye cogo min kuma bɛɛ u b'an lajɛ ko kɔɔrikala de ka jugu fini ma kuma bɛɛ u b'an lajɛ ka se ka an yɛrɛ dɔ bila dɔ la u taara jɛ Sumaworo la ko o bɔ yen nɔ ka nkalonjugu ni kumajugu bɛɛ sɛbɛ o tɔgɔ la ka sɔrɔ ka an bɛnba min ni o ye u tɛmɛn'o fɛ k'u ka laɲini ɲini ka sɔrɔ ka mankutu ɲuman bɛɛ da u la mirindi nata kana se k'a dɔn ko min kɛra o la Isuf Toloba ninnu jɔra Sumaworo jɔyɔrɔ de la Shaka Zulu ninnu jɔyɔrɔ de la jɔnsa an kana segin jɔnya kɔnɔ et puis a y'a kɔkɔ da jɔnya fila de la parce que arabu jɔnya in ani tubabu jɔnya in fɛn fila de don u bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ i n'a fɔ an b'a fɔ an ka zana la cogo min ko suruku n'a ka bɔlɔnfɔla k'a bɛɛ ye kelen kɔsanni in na tubabuw ye doni o doni kɛ u donna arabu dondaw de fɛ ka kɛlɛminɛn d'olu ma komi olu ka ala in dugu t'a bolo yɔrɔ t'a bolo sanu t'a bolo fosi t'a bolo o furadama a bɛ layidu ta dɔw de u ka kɛlɛ kɛ ale tɔgɔ la ka sebagaya ɲini u donna o yɛrɛ faga su minnu bɛ mɔgɔ dilan k'i kɛ yɛrɛ faga su ani yɛrɛmajugu ni adamadenya jugu ni sunkun jugu ye u donna olu de la k'u kunda an ka jamana kan Isuf Toloba an bɛ a fɔ k'a bolo kɔrɔta ka jan bɛ sigi a kunna k'a fɔ halisa ko bɛnba sɔlɔmiw ka don Mali tonsow fɛ ka se ka sebagaya sɔrɔ juguw kan yɛrɛmajuguw kan o kɔfɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye ko baara tacogo ka ɲi o la an bɛ segin an ka kumabon kɔnɔ ka kuma di Kolokoto Imhotep ma i ka foli kɛ ani ka bi kumada fɔ an ka don an ka babu kɔnɔ Kolokoto Imhotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ setigi Tiɲɛtigi Keyita n ka foli bɛ i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a lamini k'an ka Senkola Daramani Tangara k'a fɔ an ka Senkola ɲɔgɔnsɔrɔ goma Usire Maze Cɛmusima Kɔnɔ an ka foli b'a ye ka an kɔnɔgɛnbagaw fo o tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔba Tigiya Danbɛlɛ an b'a fɔ ayiwa k'an karamɔgɔba fɔ Dafaja Amadi Sila an karamɔgɔ Kɔtɛba Kamara an ka foli bɛ a ye ayiwa o yɔrɔ la k'an ka cɛmɔgɔ fɔ Bakari Konate Kalaban k'an karamɔgɔba fɔ setigi Tiɲɛtigi Tarawele kɔni a yɛrɛ tun bɛ an fɛ yan tile filanin in na Kita Buwa kɔni ayiwa kana ɲinɛ les lynx kɔ o tɛmɛnen kɔ i yɛrɛ ɲumanna cɛkumaba n'o de ye Malika ye les lynx la force invisible an ka foli b'a ye su ani tile a ka dɔ jan n'a ka durukɔtɔ de ye courage ye a n'a ka fabadenya de ye patriotisme ye nin yɔrɔ in na ka koɲumanlɔn kɛ ka ɲɛsin kuru ma kuru mun ni o ye Bois Sacré ye Bois Sacré o de ye Dotu ye ka Bois Sacré sinfo bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'a la nin yɔrɔ la k'an karamɔgɔ Jaworo Cɛnu yɛrɛ fo ko danta yɛrɛ fana la siga foyi t'a la o la karamɔgɔ an bɛ bi le 19e mois 2022 n'o ye 2022 turulafin septembre kalo kɔni o tile tan b'o la o bɛ bɛn kɛmɛ di san wala san 6259 kalo filanan n'o ye Panipɛti o tile 24 an b'o de la o la sa bi kumada o de filɛ bi kumada yɛrɛ de ye koɲuman dɔn ye koɲuman dɔn ka ɲɛsin arajo in ma koɲuman dɔn ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma koɲuman dɔn ka ɲɛsin an dɛmɛbaga n'an kɔmabinbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu ka kɔmabinni bɛ ka jɔ an ye su fara tile kan ani minnu bolo bɛ donna émission in yɛrɛ kɔrɔ fo ka se ni tuma in ma siga foyi t'a la émission in bi ye émission 47nan de donc émission 47 émission min ye siɲɛ kelen semaine kɔnɔ yɔrɔ o ye san kelen ko de o la mɔgɔ dɔw de y'u bolo don kɔrɔ kan nafoloya
ka koma bimbini ke useko damayira la siga fo itala nyoro la ambe foli la sanga cellule de communication magoma Magan Traoré Jama Faji Traoré no baraka nyogo voilà toute notre gratitude à la radio PCFM toute notre gratitude à nos auditeurs toute notre gratitude à tous ceux qui nous soutiennent jour et nuit madaire de oye ko ma donc koni aywa et voilà ka hakila jinke ka fo mako abonné anga page nula et fils d'ancêtre et Kamiti Media Kamiti Media a Kamiti bisebe KAMITS amoji sote o fils d'ancêtre fana ani yankili kulukuta page no les championnats de la révolution iba besebe les championnats de la révolution la ne page damado ni mo mi abonné lola donon na taw la iba soro o de sanfé et ola karamo ambe an karamo bamana lamɛ fɔlɔ ale ka kamitiw fasa ka sɔrɔ ka don an ka kumada kɔnɔ ayiwa tangara an bɛ yan ulu yɛrɛma kimiti ulu dɔn dɛ nkaramɔgɔ i tɛ sabali wa wamani maa min kɔni mana da i yɛrɛ kun kɔni na sa a mana hafizu kuranna k'e kɔni kɛmɛ ka kuranna in durusi walima o fasiri na e kɔni ye tafisiri caman lamɛn sa o wa ma majini so k'e kɔni kɛmɛ bulon kɔnɔ kalanden sa dɛ wamani maa min kɔni mana sɔn i yɛrɛ ye ka n'i yɛrɛ waro nin gurupu in kɔni sanfɛ kabi ye jɛgɛrɛ kalanden ye e kɔni k'i bɛ wulili kɛ ka zawiya o kɔnɔ sa dɛ e kɔni k'i bɛ nafilaw seli ka taa se jɔjanw ma hali sunamɛsiriw la o walayi malo tɔ don nka mɔgɔ ninnu ye kabako mɔgɔ sa dɛ i ma ye kamitiw ɲininkali dɔ kɔni bɛ nin kamitiw bolo sa n'u y'a ta k'i kɔni sɛgɛrɛ i jɔlen bɛ ɲini hali i jɔ ni i jamu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔ sa dɛ nkaramɔgɔ nin ye kabako ye sa dɛ ne kɔni ma nin ɲɔgɔn ye ne kɔni ma nin ɲɔgɔn na mɛn nka n'i sera kamitiw fɛ yen i na nin ko in caman mɛn wa i na ko in caman mɛn dɛ san ba kelen ni kɔ kitaabu san 2000 ni kɔ kitaabu kamitiw de nana u k'a da o kitaabu la bi nkaramɔgɔ o kɔni kɛmɛ ko kɔnɔ gansan ye sa dɛ o kɔni maa min ye taabu n'i kɔni taara ala an ka juma kutubaw kɔni lamɛn sa karamɔgɔ mankanmaw ani karamɔgɔ bereberew ani karamɔgɔ sidiyamaw beretigiw bɛɛ kɔni ɲinɛna hali bere kɔ ka t'u sigi kutubaka yɔrɔ la sa dɛ jaba mɔgɔ ni kabako ye sa dɛ wa an ka warada kɔni ci babu foyi kɔni ta fana kɛra nin kimiti ko in kɔni ye sa a kɛra ɲɔgɔn ye de ye ta k'u ɲɛnɔ dɔw ka dahirimɛ sɔrɔ siraw kɔni olu siranna o kana cɛ sa dɛ dɔw kɔni ka alijinɛmuso ko olu siranna o kana cɛ sa dɛ ya jaba kamitiw ani baara koyi ayiwa karamɔgɔ ayiwa a tɛ nin ye a tɛ tɛmɛ nin kan karamɔgɔ yɛrɛ fɔ n bɛna ko dan t'a la koyi siga foyi t'a la karamɔgɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ mɔgɔw yiri lajigin k'a fɔ ko quartier bɛ yen Panparan n'o ye quartier a bɔra quartier ye mouvance Kamiti quartier bɔra donc a sɛbɛnlen don quartier kan mouvance Kamiti o kɔrɔ de ye ko Kamiti Tofoyada donc a sɛbɛnlen don a kan ko transmettez la vérité à la prochaine génération enseignez-leur tout ce qu'ils ont appris et ce que nous avons appris tard ko ka tiɲɛ latɛmɛ bɔnsɔnw ma ko k'u kalan fɛn na joona anw ye mun dɔn kɔbagaya la siga foyi t'o la o b'a yira de k'a fɔ ko mɔgɔya ɲɛnamaya yɛrɛ ye tan dama de c'est-à-dire i b'a ta dɔ ka da de ma o la mɔgɔya ye jɔlɔkɔ de n'i y'a sama ka taa a bɛ taa fɔ mɔgɔya bɔsɔn n'i y'a sama ka na a bɛna gu i yɛrɛ de la o de b'a to ni mɔgɔ mun ko f'i k'i i bɔ i yɛrɛ de sugu la siga t'a la e bɛ ka sunkun produit de ma foro c'est-à-dire i bɛ ka nature loi de sɔsɔ bon o dun fana kɔlɔlɔ tan tɛ siga kɔni t'o la bɔn sugula kɔlɔlɔ ka ca o la mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn miiri ɲɛnamaya in kɔnɔ kungo la bɔn sugula bɛ a bɛɛ se mɔgɔ ma ni mɔgɔ kɔni bɔra sugula ka ban siga kɔni tɛ mun na e ye mɔgɔ kungo caman tigi de siga foyi t'o la o la an bɛ an karamɔgɔ dɔ lamɛn bɔn sugula kɔlɔlɔ kan tangara an bɛ yan
Anya something one and that one cook at an idea. Put them in for fun. Thermography, GIE, Tanta Mati, Packet, we get to over and after. Anya enough for Amaran. The Anya Bulmada 1,000 one found the people Kabara home. And the more Kabara home. Una labaraka mo ang sulat na kung kami ang pagloker iman na kung sila ng pikan kaya ako lang yung na ba Oh, check out the number of my doctor. Aywa karamo. Aywa ambe an karamɔgɔ bafo n'o ye Jakite ale min ka mɛnkan tɛmɛna sisan a y'a fɔ cogo min siga foyi t'a la bɔnsugula kɔlɔlɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka se a dan na awɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ ka se a dan na bari a kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye o de ye danbaga ye kow kɛ cogo min k'a tun man ka kɛ ten n kan tɛ ala ma dɛ n ko danbaga de ala ye dunan ye anw ka jamana in kɔnɔ yan wa ala ye ŋaniya ɲuman fila a t'a la ka ɲɛsin anw ma depuis ala diɲɛ a tɔgɔ in sera anw ka jamana in kɔnɔ yan joli de bɛ ka bɔn a tɔgɔ la mɔgɔ joliw de kɛra ka a jansa ka tila ka an wajibiya tuguni wagati dɔw la kuma bɛɛ sa an ka fɛn o fɛn n'o bɛ faga fo ale de tɔgɔ ka fɔ o la ko n'ale tɔgɔ ma fɔ o la k'o bagan k'o tɛ bagan ye ko o sogo dunni tɛ bɛn o la siga foyi t'a la ala in dɔnni a tɔgɔ diɲɛ in tɔgɔ a ma se golofinɛ yan ko hɛrɛ kisɛ kelen bɔra a la a kɛra anw de kan wa anw joli de kɛra ka ala in kɔrɔta o la ka an yɛrɛ bɔnna dɔw dilan yɔrɔ foyi man jugu kɛlɛ la kolokoto Imhotep f'i kelen ka mɔgɔ bila a yɛrɛ la ka an lajɛ dɔrɔn ka an bɔnna dɔw dilan et puis k'u dilan cogo di k'u bila chômage sira fɛ mais k'olu de ka fugariw k'an ɲɛ minɛ quoi yɔrɔ fugari anw fɛ yan ni nɔ baarako jabagatɔw c'est-à-dire minnu ti fɛn yɛrɛ la fugariw k'olu de ka jama ɲɛ minɛ bon ka sɔrɔ an ka golofiya sigilen don mun kan i m'a ye Matika Kurundu kɔnɔ ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wurukini n yɛrɛ ka se koya de n yɛrɛ ka senkolaya o la an fɛ ni e kɛra ɲɛmɔgɔ walima ne kɛra mɔgɔ bilasirabaga walima ne kɛra mɔgɔ ɲɛjɔyɔrɔ e de ye yelima siri a fɔ ma ko référence c'est-à-dire ne ye baara kuma fɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ non e ye baarakɛla kusan dɔ ye ni e ye dɔja kuma fɔ o b'a sɔrɔ e ye dɔjabagatɔ ye ni e ye farinya kuma fɔ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye ŋana ye an ka mɔgɔya sigilen don de kan nka n'u dun ta sigilen don minnu jasilen don ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de ye bɛɛ bilasirabaga fana ye yɔrɔ kɔni foyi tɛ o kɔni jugu sagoya tɛ siga kɔni t'o la o la u nana fɔ ka métier yɛrɛ créer an fɛ ko gerebuya dɔwɛrɛ m'a kɛ o fugariya emploi quoi ka fugariya emploi créer donc o la dɔwɛrɛ m'a kɛ o ka mɔgɔ yɛrɛ kɛ hakilima i dafalen don i sen ka kɛ n'i bolo ka kɛnɛ ko baarako jabagatɔ c'est-à-dire k'i ye chômeur ye an golofinw tun t'o dɔn ka mɔgɔ ye hakili dafalen don k'i bɛ chômage la kɛcogo t'a la an fɛ bon mɔgɔ bɛɛ ye tɔnɔbɔta de mɔgɔ bɛɛ n'a tɔnɔ don fo ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ bɔ mɔgɔya kɔnɔ walima ni kankɛya jugu dɔ kɛra sababu ye kankɛya de système ye ka dɔ hakili minɛ a la n'o tɛ kɛcogo t'o la o de la kurukanfuga sariya 53 walima 47 a kan ka k'o de ye ko baara dɔja ani jafulenya kɛlɛ dɔwɛrɛ tɛ n'i ye anw ka jamana ninnu lajɛ i m'a ye hali o kurukanfuga ko ka lɔyiraw ladan ko ka bɛn danbew sinfoniya ma n'i ye o danbew lajɛ anw fɛ yan nɔ
danbe o danbe be ni no a bɛ sigilen bɛ baara de kan siga kɔni la jamu o jamu be yen a bɛ sigilen bɛ baara dɔ de kan baara min n'a bɛ a yɛrɛ nafa ka mɔgɔya nafa n'i ye siya o siya ye a bɛ sigilen bɛ lama la sisan n'i ko ne ka bɔlɔnkan Aisha Jalo yɔrɔ ni Aisha Jalo tɔgɔ kɔni fɔra ka Jalo in d'a kan hakili bɛɛ bɛ jigin baganko mɔgɔ minnu bɛ baganko ɲɛdɔn baganko dun a tɔnɔ bɔli olu de fana bɛ se k'o lase mirindi ma ni tɔɔrɔ bi sɔrɔ a la olu de b'o kala fana ma a bɛ ten n'i ko Nama Dumuya a bɛ mun de kofɔ a bɛ numuya de kofɔ o numuya in o ye jumɛn ye o bɛ ɲamakalaya fabon 6 in kɔnɔ o ɲamakalaya fabon 6 i b'a ye ko ɲɛnɛmaya yɛrɛ wuru kelen ani ɲɛnɛmaya tali o de sigilen bɛ o ɲamakalaw kunna donc n'olu tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnɛmaya tɛ ɲɛtaga tɛ yen o la i b'a ye an ka mɔgɔya yɛrɛ tun sigilen bɛ nin de kan mɛ ka fugari dɔ dilan ale mana sigi k'a miiri dɔrɔn yɔrɔ an y'a fɔ n ko kiraya sigilen bɛ fugariya de kan a kira foyi tɛ dugukolo kan ko a ka miseli dɔ dilannen filɛ nin ko mɔgɔya ye o ta ka baara kɛ n'o ye a kira foyi tɛ yen k'a ka kitabu kɔnɔ k'i bɛ se ka miseli dilancogo ɲɛ jira mɔgɔ la k'o dɔnniya sama ka bɔ a kɔnɔ n'a fɔra ko o fugari dilannenw ko olu de ka mirindi ɲɛ minɛ hɛrɛ jumɛn bɛ bɔ o kɔnɔ ni kɛlɛ tɛ olu ka Ala yɛrɛ b'u bilasira mun na olu ti fɛn kɛ dɛ olu bɛ taa bi dɔkɛlaw de kan c'est à dire olu ti fɛn kɛ mɔgɔ wɛrɛ ti fɛn kɛ bon olu bɛ taa bi fɛnkɛlaw de kan k'olu ta minɛ o b'a yira k'a fɔ e tɛna na se ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni o wagati la donc ni o dɔkɛbaga ta o dunna ka ban u bɛ taa bin dɔkɛbaga wɛrɛ kan donc a b'o cogoya de la o la n'i ye an bɛnbaw ka kurundon ma filɛ karamɔgɔ u bɛna f'i ye cogo di kurundon 25 la mati ka kurundon 42 la les 40 lois de Math ko j'ai créé l'harmonie ko n bɛ bɛnɲɔgɔnmaya de la fɔlɔ harmonie o de ye bɛnɲɔgɔnmaya ye u bɛ tila k'a f'i ye tuguni ko j'invoque les rires ko n bɛ yɛlɛ de lajɛnsɛ walima n bɛ sewa de lajɛnsɛ u bɛ tila k'a f'i ye tuguni karamɔgɔ ko je suis humble ko n ye yɛrɛmajigina de u bɛ tila k'a f'i ye ko je réalise avec intégrité ko n bɛ ko kɛ ni tilenbagaya de siga foyi t'o la tila ka f'i ye tuguni karamɔgɔ ko je parle avec de bonnes intentions ko n bɛ kuma ni ŋaniya ɲuman de siga foyi t'o la o la ka bɛn o ma bon an ye kelen kelen in tɔgɔ de da o la ko Bema Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants o la o nɔ kan siga t'a la kelen kelen in a bɛ ka kɛ jɛnsɛnda de la dɔ de la n'o ye arajoso dɔ ye dɔ ka baara kɛlen o dun fana ye dɔ ka kisɛya ni dɔ ka dɔja n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya kɔfili de y'o ye o de kama an b'o de fɔ su ani tile an ko dɔnni de ye se ye dɔnni ti sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa ko dɔnni kɔfili de ye wuruki ye o de ye développement ye o b'a yira de k'a fɔ ni ko anw ma ko se ye mun ye a caman na an caman bɛ wari de ye ko ye se ye mobili de ye ko ye se ye so ɲuman de ye ko ye se ye bɔn ka sɔrɔ dɔnni mun ye o kɛ yen dɛ dɔnni mun y'o kɛ fɛɛrɛ mun y'o kɛ o fɛɛrɛ de ye se ye a b'i b'a fɔ sisan an bɛ ka kuma tuma mun na an bɛ fankanya la walima simali la Facebook kan Facebook kɔrɔ de ye ko livre page c'est à dire anglais la Facebook ko livre page ka fa kɔgɛ an b'a fɔ ten kɔgɛ ye page ye donc kafa ye livre ye donc kafa kɔjɛ kafa kɔgɛ o la an bɛ o mun kan fankanya la walima simali la nin ye dɔ de ka fɛn ladannen o ale ti jadi kɛ ko f'i ka yɛlɛ Facebook kan e yɛrɛ de b'a ye k'a tɔnɔ b'i kan i bɛ yɛlɛ wa ale ti wari ɲini tuguni wari de b'ale ɲini c'est à dire tant que tuma bɛ ka taa cogoya ma ale fana ka wari de bɛ don ale kun donc dɔnni nin y'o kɛ o la dɔnni mun y'o kɛ dɛ o de ko dɔn o tuma kelen na an bɛ ka kuma jɛnsɛnda dɔ de la falanko ni fɛnw bɛ micro ni fɛnw bɛ tumalanw bɛ ne horloge ni fɛnw ye mais dɔnni dɔ de ye nin kɛ o ne bɛ ko k'i bɛna jɛnsɛnda dɔ sindi ni e tɛ se n'o dilanni ɲɛ t'e kɔnɔ mɔgɔ min b'a dilan i bɛ taa sa o de bolo hali n'a m'i wele i bɛ taa a b'o cogoya de la o la dɔnni de y'a bɛɛ
o la an ko la ko dɔnni ti sɔrɔ ni hakili sebagaya tɛ ni hakili ma k'i yɛrɛ ta ye e tɛ se ka miiri yɛrɛ e tɛ finman ni jɛman dɔn i yɛrɛ e tɛ se ka kow danna tigɛ yɛrɛ e tɛ se ka lakɔrɔsili kɛ ka kow tɔnɔbɔ a tɔnɔbɔ cogo la a bɛ fɔ de ma ko hakili sebagaya donc ni hakili sebagaya ma sɔrɔ dɔnni ti sɔrɔ o la an y'a fɔ o la dɔnni kɔfili de ye wuruki ye n'i ye dɔnni sɔrɔ dɔrɔn développement de bɛ yen o la n'i ye baarako diya ye yɔrɔ min na n'i ye chômage ko kuma mɛn yɔrɔ min na n'i ye ɲɛtagabaliya kuma mɛn yɔrɔ min na dɔrɔn o de don anw de fɔ dibidɔya bingani c'est-à-dire kodɔnbaliya walima bingani o la i bɛna ye a bɛɛ bɛ sɛmɛ yili sebaga in de la n'o ye hakili sebaga in ye o la o hakili sebagaya in dɛ o de laɲinitɔ don an bolo an baden golofin bɛɛ lajɛlen fɛ o hakili sebaga in dɛ n'o de sɔrɔla o y'a bɛɛ sɔrɔli bawo n'o sɔrɔla dɔnni bɛ sɔrɔ ni dɔnni sɔrɔla ɲɛtaga de bɛ yen o la an bɛ bɔ jogo sagoya in na an bɛ bɔ ɲabagacɛya la an bɛ bɔ yɛrɛ nɛgɛ gansan in na an bɛ bɔ ninnu ka miliyɔlikan ninnu kɔ u ka sulikan kuranɛ ni bibulu miliyɔlikan ninnu an t'u ka miliyɔlikan dɔ lamɛn ka kɛɲɛ ni ko ja photo tali k'u ka kira ye fɛn dɔ fɔ photo ta la o n y'a fɛn ayiwa tangara ayiwa o la an b'an karamɔgɔ bamanan fo nin kaburuko kuma in ye an ka mɔgɔkɔrɔba caman dɛsɛ koyi donc o t'a miliyɔlikan dɔ ye miliyɔli de ye sule ni mɔgɔ ye fɛn min ka bɔ hakili kan a bɛ fɔ de k'i miliyɔla voilà i b'a fɔ anw ye saya dɔn de diinɛ nalen kɔ i b'a fɔ ko saya yɛrɛ tun tɛ yen diɲɛ kɔnɔ yanni nin sama diinɛ ninnu nali cɛ quoi o la an bɛ a miliyɔlikan dɔ lamɛn yan tuguni o ko ninnu musalu de bɛ na mɔgɔ si tɛ arabukan mɛn ka ciden mɔ mɔgɔ si tɛ hinɛ mantonw na ka ciden mɔ mɔgɔ si tɛ mantonw ka hɛrɛ dɔn ka ciden mɔ mɔgɔ si kɔnɔ bilalen tɛ ka taa mantonw ma ka ciden mɔ mɔgɔ si kɔmɛcogo man ɲi ka ciden mɔ o de ko ninnu musalu de bɛ na a ko fototala dɔ bɛ tasuma kɔnɔ e bɛ se ka taa fototala dɔ ko fototala dɔ la cogo a delila b'i bolo min e ye arabukan de bɛrɛ ka tɛmɛ ciden kan e bɛ hinɛ mantonw la bɛrɛ ka tɛmɛ ciden kan e bɛ mantonw ka hɛrɛ bɛ bɛrɛ ka tɛmɛ ciden kan e kɔnɔ jalen bɛ bɛrɛ ka tɛmɛ ciden kan o ko ninnu sababu de bɛ na i bɛ ciden ma sinsinna k'a la a ko fototala bɛɛ de bɛ tasuma kɔnɔ a ma foto bɔ foto la ni e ni mɔgɔ minnu bɛ taa ko kamariya foto sen t'a la i b'a bɔ a kɔnɔ ni e lajɛ o ko silamɛw bɛ foto minnu ta k'a don alibomu kɔnɔ ani min bɛ foli dɔrɔn bɛ cogo la ninnu fila bɛ haramu n'i ma foto kɛ e ma fɛ n'i ma fɛn foto kɛ a tɛ ka i k'a mara alibomu la a tɛ ka i k'a mara i ka telefɔni la diinɛ ko sarala o ko ninnu musabu de bɛ na diinɛ ko foto. ayiwa karamɔgɔ a ko ti nin ye kabako dɔ yɔrɔ an y'o mun fɔ k'an to nin miliyɔlikan ninnu kɔ yɔrɔ kɔni fɛn bɛɛ bɛ anw ye fɔ ɲɛtaga o la an bɔra ka ko ɲumadɔn ko mun fɔ i b'a ye nin diinɛ ninnu kɔnɔ a sigilen don ko ɲumadɔnbaliya de kan n'a bɛ fɔ ko fitiriwaleya ale b'a la ka nin laseli kan a bɛ k'a kɛ sira jumɛn fɛ dɛ a b'a k'a kɛ téléphone dɔ de b'a ka filmer walima caméra dɔ de b'a k'ale filmer a bɛ k'a kɛ falanko dɔ fana la n'o ye micro dɔ ye ale de y'o dilan a ka ala de y'o dilan ala delila ka micro dilan k'a ye a ma deli ka o dilan fiyewu a ka kira jumɛn delila ka micro dilan dɛ a ma deli k'o dilan donc olu ti fɛ ka fɛn kɛ
u mana mɔgɔw ka kɛlen mu tɔnɔbɔ u bɛ tila tuguni ka olu fitiri waleya o kan fana siga foyi t'a la i m'a ye o la a video in kɔrɔ i bɛ gosilikan dɔ mɛn Allahu Akbar dɔwɛrɛ tɛ o Pakistan u b'a ka télé de gosi télé kɔni ka télé gosi k'o ci ka bɔ yen nɔ kuma min na k'o ye haramu ye o wagati kelen dɔ de b'a k'o filmer télé ye haramu ye u b'a ka jele de kɛ ka télé gosi mais dɔ de bɛ k'o filmer dɔ de b'a k'o filmer y'a ye cogo di o de kama yirila jankaro fila tɛ tɛmɛ ko in kan c'est-à-dire hakililabana fila tɛ tɛmɛ a kan siga foyi t'a la la karamɔgɔ an ye ko ɲuman dɔ mun fɔ i b'a fɔ kuma dabɔ yira an na cogoya min na ko ɲuman dɔ bɛ ɲɛsin arajo ma ko ɲuman dɔ kelen bɛ lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la kun jumɛn in na bi thème in kumakun in kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko ɲuman lɔn Kolokoto Imhotep kun jumɛn in na bari an y'a ye k'a fɔ mirindi ka ɲɛnɛmaya mɔgɔ yɛrɛ ka bɛɛbagaya diɲɛ fɛn o fɛn a kɛli a kɛcogo ɲuman na ani a kɛli a hɛrɛ ani lafiya la a bɛ dépend de a mirindi ye kunnafoni min sɔrɔ ɲɛnɛmaya kan ka se ka o labaara o de la an ko ayi an tɛna bamuru ta ka mirina jugu min ni Ala in donni na n'o ye kana bamuru kɛ k'an bɛnbaw faga k'u joli pɔn k'u denw n'u mɔdenw jagoya don ko la k'u endoctriner n'a ye k'u kundɔ tiɲɛ k'u kɔ de u yɛrɛ ma ka walimɔgɔ ka culture ni walimɔgɔ ka hɛrɛ k'o défend u an tɛ n'o kɛ o ɲɔgɔnna ta k'an b'o fɛɛrɛ jugu ni o bɛnkanni wale anw bɛnbaw ka sariya 42 o bɛ anw bɔ o kan o sariya 42 kɔnɔ bɛ kuma ni sɔbila kunu ni voilà o sɔbila kunu an y'a ye k'a fɔ an ka kan ka ni miirina min filɛ nin an ka kan ka a kunnafoni de lase an baden tɔw ma k'a sabu kɛ mun ye hakili ale de bɛ ko la miiri hali n'a y'a ban la o la an y'o baaraw daminɛ dɔɔni ka WhatsApp groupe créer ka caya ka b'o la an ka ɲɛwalan ladannen an ka hakili ka ɲɛwalan ladannen n'o de ye ka kele dɔ kɛ arajo dɔ la émission ye ka se halisa ka an balimaw kunnafoni bari bɛɛ tɛ WhatsApp groupe kan o la n ko o kɔfɛ an bɛna jakanso dɔ ɲini yanni arajo tɛ anw bolo mais jɔn de bɛ sɔn ni ɲɔgɔnna kuma ka kɛ i ka arajoso la o la an ye arajosow lajɛ an y'a ye k'a fɔ Umaru Cɛfin Mariko mɔgɔ don min jɔlen don a yɛrɛ bɛ fɛn min miiri a dalen don o la c'est-à-dire a ka conviction a t'a sɔsɔ a lasɔnnen don un homme de conviction voilà jamana ko in na o la an nana kelen ɲini a san kelen an b'a fɔ san kelen dafara o la an ye a ɲini ni an bɔra ni étape la cogoya dɔ la an bɛ na web télé dɔ dayɛlɛ web TV kɔni a fɔ ma ko bɔlɔlɔjaka an bɛ internet kan télé an bɛ n'o dayɛlɛ donc mun bi transmission kɛ page Facebook an ka page Facebook ninnu kan direct la a b'an ka ɲɛwalan na k'o dayɛlɛ yanni an ka se télé so yɛrɛ an bolo ɲɛwalan min ladana an bolo san 3 ɲɛwalan de don a fɔ ma ko un programme triennal o san 3 la san 2 kɛra kaban donc a fɔra an bolo k'o san 3 kɔnɔ kunnafoni sebagaya ko kɛlɛ in sebagaya dɛnnen dɔ de la donc la guerre cognitive la yilla kɛlɛ walasa i ka se sɔrɔ f'i ka kunnafoni se de sɔrɔ donc o la o kunnafoni se o ɲini sira dɔ ye ninnu ye jɛnsɛda ninnu i b'a fɔ o ɲini sira dɔ ye web TV ninnu ni TV yɛrɛ n'o ye télévision yɛrɛ ani jɛnsɛda yɛrɛ ka k'i yɛrɛ bolo donc o la o jɛnsɛda ko la a tɛ komi an ye nin jɛnsɛda in bila pewu dɛ nka kɔnɔni i bɛ pan ni ji de ye i bɛ se ka min min n'i ye ji min min b'a to e tɛ se ka pan denmisɛnninw bɛ t'i minɛ o la an bɛ
na nin kele nyongiri yan ni anga bi émission laban de yan ka sonsoro folo yani anga kla o web tele ko bela siga foi tala an golofin de mo foni sebaga nyini ni sira woro labara ka soro ka mɔgɔw ka dɔn ko tɔw ye awɔ mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ye ni émission in bɛ ka kɛ dɔw de b'a k'u tɛgɛ don kun k'a kɛ siga t'o la dɔw de bɛ ka o la bɔ an yɛrɛ de b'an ka budget hakɛ dɔn min ka ni fila kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan o tɛ an ka kundo kɔnɔ o tɛ fosi tɛ an ye bi bari anw de b'a k'a kɛ o la siga t'a la an kɔ de an m'a fɔ ko ni Ala sɔnna an b'a kɛ an m'a fɔ ni mɔgɔ sɔnna an b'a kɛ an ko de an b'a kɛ anw de b'a kɛ o b'a yira de k'a fɔ an jigi b'an yɛrɛ de kan an yɛrɛ jɔn an ni minnu y'a ye cogo kelen na o la bi kelen in bɛ jɔ hali sini an jiginnen ka bɔ yan n'an ye mɔgɔ sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw la min ko ne bɛ se k'an jɔ ni kelen in ye ka sabu kɛ mɔgɔ dama min bɛ ni arajo in lamɛn kunnafoni yɛrɛ sen teliyali kama kɛnɛdo nata an bɛ taa kɛ samedi nata an bɛ n'a kɛ tuguni o tɛ an bali ka web télé in fana ta kɛ donc komi ni mɔgɔ ye doni ta ɲɔgɔn fɛ n'a b'aw jigin a k'aw suda ɲɔgɔn siga kɔni t'o la anw minnu u dara anw minnu na k'an bila k'an ka nin ko in sinfonya a mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan sinfonyali de organisation a mɔgɔ dɔw bɛ farajɛ la a dɔw bɛ farafinna dugu tɔw bɛɛ donc o de kama ko in b'a ka kɛ farafinya de tɔgɔ la a t'a ka kɛ siya foyi tɔgɔ la o de kama an b'a to k'a fɔ ko yankili balo golofina balo mɔgɔya balo donc a kun y'o de yankili balo kɔrɔ de vive la révolution golofina balo kɔrɔ de vive l'Afrique mɔgɔya balo kɔrɔ de vive la cause humaine donc o la i y'a fɔ cogoya min na n'i y'a ye an sewale an ɲagarilen n'an kunna yɛrɛlen min na laseli kɛ a kun ne kɔmabinbaga de b'an na ka daminɛ arajo yɛrɛ la ka sɔrɔ ka taa se lamɛnbagaw yɛrɛ ma o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo hali mun n'an tɛ miirina kelen hali émission in kɛli man di mun ye bawo an bɛnbaw y'o de f'u ka sariya kɔnɔ ko n bɛ miiriya sinaw lamɛn siga foyi t'o la dɛ waati kelen na o y'o de fɔ k'i bɛɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ o la anw jɔyɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ kɔnkɔ b'anw de bolo anw jɔyɔrɔ tɛ n'a fɔ ma ko vérité absolue anw jɔyɔrɔ tɛ k'a fɔ ko f'i k'a kɛ anw de ta ye ko n'o tɛ i ye kafiri ye anw jɔyɔrɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ k'an ka ko dɔ ɲimi ɲɔgɔn fɛ ka kow lajɛ yili ju bɛɛ lana ɲɔgɔn fɛ ka kow lajɛ an bɛ a fɔ an karamɔgɔ Bala Jara ye ko sira b'a bolo a bɛ se ka don ka se k'i da don baro la n'an karamɔgɔ Mɛnikawure Sila kulo b'an na a bɛ se k'i da don baro la ka taa se auditeurs tɔw ma donc ka se ka u da don baro in na donc o la kuma da ye i b'a fɔ an kana ɲinɛ kelen tɛmɛnen an ye mɔgɔw wele k'a fɔ bi golofinden bɛɛ welelen don golofinkan ni golofinkan kunnasigiyali an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o miirina ni o sira min bɔ ka se ka o don ba la mɔgɔw tun welela n ko wasabagaya ni korema ye makilili min kɛ walima u ye kilili min kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ ye weleli laminɛ bi sɔgɔmada in na siga t'a la ko kɛra wasa ye o la karamɔgɔ kuma y'an sɔrɔ yen an b'a fɔ an karamɔgɔw ye ko sira b'u bolo u bɛ se k'u da don baro la ayiwa an bɛ Bala Jara lamɛn ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ Trip Hotep an ye ka foli laminɛ k'a lasegin bamananw ko ten dɔ ko ni maa jɛra kuma ni a ko kuncɛ kuma sera n'a ma tigɛ la i yɛrɛ ma tigɛ la i kan ka waleɲuman dɔn ni a y'o kɛnɛ tigi bi ko dɔwɛrɛ si tɛ an bolo k'a ka o kuma tɔ dafa kɔ ni an bɛnbaw ka sira de kan an bɛnbaw ko waleɲuman dɔn wale k'i bɛ sɛbɛn wale k'i bɛ sunjɛ de an d'a ma ko n'o nɔgɔra ko a hakili bɛ jigin la an minnu ma k'o ye b'a jira k'a fɔ ko an bɛ bɛnba sira min kan n'an bɛ k'a fɔ
ko o yɛrɛ de hakilina banna wa an b'o jɔyɔrɔ de la radio so ye CCFM a ɲɛmɔgɔ n b'u fo ani minnu kɛra turu ye k'a to an sera yen nɔ k'olu fo ka tɛmɛtigiw fo minnu y'a dɔn k'a fɔ ko ya o ya ko yɛrɛ ya ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ ko a ye na dɛmɛ n ka wara la fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kunyaba fɛ minnu sɔnna ka u ka nafolo burunuw ta k'o don a la tɛmɛti mɔgɔ fanba si tɛ fɛntigi ye a bɛɛ ye balo ɲɛna de olu kɛlen ka diɲɛ o kɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ko jɔnyajugu k'a ti tigɛ sen dɔ wa maa si ti ka se bɔ jɔnya la i yɛrɛ ka cɛkiri kɔ minnu y'o kɛ k'olu fo radio ye ɲɛmɔgɔw k'u fo a y'o fo koyi cɛ bɛɛ tɛ se a kɔrɔ koyi ka to i yɛrɛ ka dɔnni kodɔn saraka ye bon ngɛrɛni ma kɔnɔkɔrɔ ngɛrɛni bɛ sunɔgɔ la donc olu minnu sera ka sira d'a ma k'an ka na o la o baro kɛ Sangare y'an m'u fo ko dan bɛ t'u la ko dan daŋɛnɛ na ko dan t'u la ayiwa n'o ye Mariko n'a ka cɛdenw ye ani an yɛrɛ ka se n b'a dɔn a ka bɛnkɛ Kamɛtiw ka dɔfɔ sɛbɛnnenw kɔnɔ n b'a dɔn radio PCFM a b'a la a cogoya b'o la a cogoya b'a la minnu y'an dɛmɛ kɛlɛ la ka sɔrɔ bɛɛ tɛ se k'i kun bɔ a cogoya b'o la ayiwa a bamananw b'a fɔ ten k'a ma bilen maa min ɲɛna k'a tɛ suma o ɲɛna ayiwa a bilenninw ɲɛna an b'u fo ayiwa an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ayiwa hatɛ bɛɛ ni ko karamɔgɔ da ayiwa karamɔgɔ bamanan an y'a ka bi an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen nɔ muraw ni banajuguw b'u la ka sabu kɛ kaburuko ye ayiwa an b'an karamɔgɔ Sila lamɛn karamɔgɔ i ni ko sa karamɔgɔ ni jɔ k'a to a ma ka wurigi ka banban an b'a fɔ kolokoto an ni cɛsiri an bɛ denmisɛnda fana fo u sɔnna ka don ni jigiya min kɔrɔ awɔ i kun an bɛ mɔgɔ b'a fɔ cogo min na ko an bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ siga kɔni t'o la c'est-à-dire minnu ye ko bɛɛ y'o de ye quoi c'est-à-dire diɲɛ kɔnɔ dɔw de k'a fɔ ko olu dɔrɔn de bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ a kan ta ye walima an b'i fa wa a kan ta ye dɔrɔn tɛ dɛ fɛ an bɛ dɔn de ye fo fini bɔ fo fɛrɛ bɔ wa n'a fɔra ko ni aw bɔra ka baara min kɛ sisan o de ka o miirisu ni o hakili faga ni o ɲɛnama silama min tun bɛ mɔgɔya la ka golofinw bɔ o kɔnɔ fɛn dun n'i y'a lajɛ ni farafinna fan caman lajɛ i b'a ye déjà fɛn in bɛ ka wara de ka taa hakili yɛrɛ tɛ se hakɛ min ma a bɛ ka wara ka t'o sira de fɛ awɔ sunkun ka sariya y'o de tout à fait bon ni fɛn min filɛ nin ye sisan hali k'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman tun bɛ mun kɛ ka mɔgɔw tɔw hakili la sunɔgɔ ko mun bɛ golofinw bolo u tun ti mari ko dɔn donc o nkalon san joli u bɛ fɔ wa an ka mɔgɔ minnu yɛrɛ jatelen bɛ ko mɔgɔ minnu kalanna olu bɛɛ bɛ nin kumaw ta siga foyi t'a la k'a sɔrɔ ni olu diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ fɔ fɛn min ma ko lɔnko a bɛɛ ju ta yɔrɔ ye golofinw ka dɔnniyaw ye siga t'o la siga foyi t'o la a bɛɛ bɔra kɔmɔ la k'a fɔ ko nin kodɔn ninnu an ka mɔgɔw ye fɛn minnu découverte kɛ hali k'u to jɔnya la esclavage la américain fɛ yen n'i y'a mɛn États-Unis bi golofinw de y'a jɔ siga foyi t'a la Europe o fɛnw bɛɛ a bɛɛ y'anw de continent duuru in bɛɛ y'anw de ka fɛn sindilen plus de 140 inventions n'o de kɛ siga t'o la sama wagati i tɔgɔ kun yɛlɛmani bɛ ka da tubabu ni idenw ka jɔnya la donc o tubabu tɔgɔw de b'u la bon n'i tɛ ɲininkɛ i t'a dɔn yɛrɛ ko olu y'o kɛ an karamɔgɔ Sila o dɔrɔn tɛ n'i ye min dilan n'i ye fɛn min dilan o tɔgɔ bɛ ta k'o di makɛ de ma e yɛrɛ tɛ i n'a fɔ silamɛya la a bɛ cogo min na o de ko don donc n b'a to mɔgɔ wɛrɛ ka don ayiwa karamɔgɔ dan t'i la koyi weleli diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ
Voilà, où est-ce que 71 27 47 29 amé mo kelenta ka soraka kuma kondo aywa 71 27 47 29 aywa karamogo trip ka toma awa aywa karamogo manogo ini kosa ko aniko wani tuminanja ba radio tuli ya ko ko anite faratiana anite faratunda domina anite gorotunda domina aywa ka kona ya bawo ani de bawo bela de ko wala ni mando ko lido aywa ko habinu ko benona ni la ko benona jamana ka kenya jamana ta ko ye na ko mu mi da bi arajenga ani o ga kuna ko mi di jamana do ma jamana de famba kana kunu ka do na ko ku ye ko de no te wali ko siga foi to la apal ma de na de ne do ama o da ni rena aywa dengurani fa ko ni ya go na do karamogo ya ame karamogo lame abi jogori bashi foi tana niko dunia kita amba trawle anibara aba atana aluda faramdu la kunu o me wala do be nya o fa ya ka to wala lo ka kono aka damaga ni ala ya ni wala mo ka kongwa siga foi tala damaga ni ala bla nongon dana pour bi anga do mo de ni ala bina o go damaga ni ala nan o lu bonyana anduru me ko ngono de wala aka to ko lu yoyin ko nyanga kam to de siga foi tala amna kete damaga do ama do ala ni aywa wala be abe damaga wala ni ko de ya fam wala mo ku ini kosa aywa ka ko damaga ka ondemi ka kete ay kuma mfo siga foi tala ola sa ambe weleli jota awo ka koiman doin ka la kuraya koiman don bolo tige balle do sadri dante koiman don muna an karamon bora ka weleli ke siga tala ko mɔgɔ lamɛnbaga ka fisa ni ye n'a ka di i b'a fɔ ko mɔgɔ lamɛnbaga ka kegu ni ye n'a ka di i b'a fɔ ko mɔgɔ lamɛnbaga bɛ ko dɔn ni ye o la siga t'a la an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ to ka o de fɔ ko an mɔgɔ in na tɛ k'an yɛrɛ na de don siga foyi t'a la o la mɔgɔ si kana jigiya ko laɲini ye e de ko ye laɲini ye an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini a b'i b'a fɔ ni dɔ y'a sen dɛrɛ i sen kan ni ko i sen bɔ n sen kan n'a m'o mɛn n'i sen fosi ka bɔ yen ayiwa ale binna sa o ale ŋaya kira sa o a mana k'a fɛn fɛ i n'ale tɛ o i mago b'i sen na n'i sen sɔrɔla aw bɛ fara ɲɔgɔn na ni u y'u ka ala ye ni u y'a ɲu kana bi an kan cogoya min na n'u y'a ɲu ka segin ten an bɛ ɲɔgɔn ye sira la i m'a ye suratul taha anw y'an ka kirinbo jɔ ka sɔrɔ ala ma dilan fɔlɔ suratul taha i m'a ye ala bɛ musa wele kirinbo de piramide ye ko a bɛ musa wele kɔdingɛ kɔnɔ bari musa ye ta dɔ ye musa ko a ka jamakulu ma k'a y'a jɔ ko n bɛ taa ta in lajɛ yala ne ye kandaya sɔrɔ a kɔnɔ taale an b'an karamɔgɔ bajan jara fo jijan bajan jara ko dan t'a la ayiwa siga foyi t'a la n k'a ye musa wele ko musa ko ne de ye ala ye musa m'a dɔn dɛ ale de b'a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ musa ye sisan k'ale de ye ala ye ko wa ko an filɛ nin kofɔli min na an filɛ nin ka kunnafoni dili min kɛ an badenw ma ko musa ka seli jɔ ko k'ale ala dɔrɔn de kofɔ seli kɔnɔ i m'a ye donc ale o bɛ se ka kɛ danbaga ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛ se ka kɛ danbaga ye e ka danfɛnw yɛrɛ t'e dɔn f'e de k'i yɛrɛ fɔ o tɛ d'aw ma ko fo olu de k'e seli jɔ k'e tɔgɔ fɔ o kɔnɔ k'e ko fɔ o kɔnɔ an ko kabako don ni ko bɛ ala min bi tan ale tɛ se ka kunnafoni di bɛɛ ma a y'a di musa ma cogo min a tɛ se k'a di bɛɛ ma ten f'a b'a di musa kelen de ma n ko o ni danbaga tɛ kelen ye k'a sɔrɔ n'i ye danbaga nɔw lajɛ
an filɛ ne ka kuma mɔgɔ si tɛ taa ko karisa ye kuma ko da dira aw ma de k'a ka kuma o kira ma ci fiyewu voilà danfara min bɛ damaga ni ala cɛ o y'o de ye siga kɔni t'o la o la karamɔgɔ ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ kɛ ka bɛn an ka web tv ko in ma n'o ye bɔlɔlɔjaka ko in ye i b'a fɔ an y'a yira cogoya min na k'a fɔ baaraw bɛna yɛlɛma o kan fɔlɔ i bɛ se ka Amosis Fakoli Doumbia wele 74 36 78 76 74 36 78 76 Amosis o tɛ 74 36 78 74 36 78 76 donc ni mɔgɔ jɔra quartier la to fo a da yɛrɛ quartier ko don i b'a sɔrɔ Amosis bolo i bɛ se ka ni fɛrɛtɛ kelen wele ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka bɛn web tv ko in ma n'o ye bɔlɔlɔjakan ko in ye community media mun bɛna créer o dɔrɔn tɛ kolokoto bɔlɔlɔ kan hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ an ka segin ka na ka émission in kurakuraya a kana tigɛ basi foyi t'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an karamɔgɔ Solomani Jabate yɔrɔ ale tun y'a yira k'a fɔ ko tubabuw de y'an dɛmɛ bon ale n'o tubabu ninnu ye ɲɔgɔn ye an ka wari min b'a bolo a bɛ se ka dɔɔni d'a ma an ka émission dɔɔni kɛ an bɛ welemada kɛ k'an to radio Peace FM kɔnɔ k'an ka ko Solomani Jabate an ka wari a bɛ yala la n'an ka wari min ye a ka na n'a ye ale anw ni tubabu ma ɲɔgɔn ye ale ko tubabu y'an dɛmɛ ale n'o tubabu de ye ɲɔgɔn ye ce qui fait an ka wari b'a bolo min dira k'o di ka na an ka se ka radio Peace FM k'a ta sɔrɔ ka sabu ka radio Peace FM radio ye min jɔlen don jamanadenw kunnafoni de kan n'i ye mirindi ye k'a ta cogo ka ɲi dɔrɔn kunnafoni ɲɛnama de bɛ d'a ma wa n'i ye mirindi ye k'a ta cogo man ɲi kunnafoni kolon de b'a bolo siga foyi t'o la o la ni mɔgɔ o mɔgɔ komi nin y'an ka Jabate anw yɛrɛ de ka Jabate don anw de y'a dilan jabateya in dilan k'a tɔnɔbɔ nka bi a b'a ka jabateya in k'an contre la silamɛya m'o dilan fiyewu ne fana ye masaren ye diyagoya don ne bɛ nin fɔ a ma a bɛ jɛ n'a ye fana o la ni mɔgɔ o mɔgɔ mago b'a la ka an dɛmɛ an ka segin ka na radio in kɔnɔ ka baara in kɛ i bɛ se ka weleli kɛ ni fɛrɛtɛ min dira siga foyi t'a la an labɛnnen don a kama 74 36 78 76 donc Amosis Fakoli Doumbia ka fɛrɛtɛ n'i y'ale wele i mago bɛ kunnafoni mun na i bɛ o sɔrɔ ale fɛ o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma kɔnɔyɔrɔ la ko yan man dɔgɔ ayiwa an b'a kɛ ten ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko k'an bɛn tuma wɛrɛ o la technicien k'i fo i tangara